فلاوان الزولي مسولي تدر التيفي الزولا كوكي سوالي لواناكي أقلا غاساكي يرزاد غارنا درو ناس قاسي ذوين نسن ذوين نحمل ذوين نتقدر ذوين إيكاثفن فاني أنا في الكومبا إيدونتيتير مغايني أنا تمازيغ فاني أنا توذوث ذوين يخدمن يقدشن ذوين كيف كان سي حياتيس 11 دسواس الساقين أكني إلا يرانا الساقين سوش ممحيس ذوين دي تساوي نسيرم ذوين دي تساوي سوى أين لهان دي ثوذارث أن يليون إثي السنن يليون إثي قرابة دارو ناس قاسين ذوين يتواحب السن دي السوسفان يحبسي ثوذابو يحبسيت فاشو عرفتي كتي وين ينس يحبسيت فاينا كي يخدم في تمازيغ أم نتا أم الحسين شرادي أم هارون محمد أم حسن شريفي أم جبير اسماعيل يوكو كالاكي ساعدنا الكل في كان سيتو درت نسن يوكنا الساقي نكني أدنيني أولنا سوار فاد وقرو تدولت بواساكين تدولت يغدي جمعان أفاينك يعني يضرون دي ثمورث نتوالي باللي ثمورث القبايل ناخ ثمورث الجزائر سمثا ذابو يزيد في الناس نوالا أين كدبو له لكي الكوفيد لو كان ماشي هذا ذي مذانا لو كان ماشي داك ذود يقدوك لنفوس الكفوس وباقي الحكومة وتفكارها عفوس الماونة وياكي تاكي ديوث نوالا ثيمس يقدران دي ثمورة القبائل ونوالا راه أفوس الماونة نغفوس هكاكي أريد فكا الدولة بولكاداكي تحكم الساكي وكونترير ثاني قرز داك المولود ثيرة يرغان وغندو قاد ينغان بون الجمال نغان تدين يوكنا دينين القبائل وقاد ينقل ماشي الوقاد أكني نتسواليم دير كازن ذا التيروكزا ذا النيف إذا غاسينا دارو الناس أزول مرا فلايك أزول هذا سينا أسقسين أمزوالو هذا هضر أكيدين فين تسواليض فين كيضرون دي ثمورث راه كاين يغليد ثغليد توكدي يغليد الخوف الغاشي مساكيث وغالنا الكل سوسمن بين كل يتصفانا الكل وبين كني يثنبول تنوم يقرر الحراك وغالنا الساكين سقسينا الكل نجمعنا الكل ويتساقواد تيليس شو ولا أزول في اللون يوسف ليذان يمازال قد أفلام يتزاوينا كما أفلام وي إفكتيفمون إنك تقارض الساقين يعني لقى نسقسي من واشو الثغليد يعني الثغليد الرهبان يغليد الحزن في جدود مزيغ في جدود قبايلي جدود الجزائر كما إلا خاطر يفو با اوبليي بلي c'est vrai que la Kabylie a toujours été le fer de lance. Ça a toujours été la locomotive de la revendication démocratique et identitaire ithmurtina. Et le pouvoir, il a répondu d'une façon féroce, il a répondu d'une façon à pouvoir justement et le mouvement Hirak qui donnait l'espoir. Et en même temps, c'est un petit peu une leçon aussi, le Qbaïl, parce que, avec Nouala, la Kabylie, et je me rappelle, nous connaissions le Gazara, nous connaissions toujours la Kaga, nous connaissions, etc., on boycotte, etc. Donc, le président, enfin, le Tabon, et déjà, au début, il se de chez soi, il se de chez là. De toute façon, il est le pouvoir physique. Au cours de la vie, il est soi-disant, si tu veux, un petit peu
comment dirais-je, la supercherie le vote, etc. Et ça va mais voilà, la Kabylie et une bonne partie de l'Algérie, où il y a des manifestés, et n'y croyaient pas. الناس وين يبغى غادي يفوتي تبارك رئيسي كنا نروح نخدم زوين ذاك الليل دي الناس تاع ميساج كل غاشو فيه من هذا معناه الناس اكل ثغم تخدم من كنا نظر الزاف c'est-à-dire ils n'avaient pas l'intention de respecter les Algériens dans leur décision du boycott c'est-à-dire boycotter من غدا من كادو غلا président puis c'est-à-dire qu'il va servir les gens qui l'ont mis là. Et le peuple, pour lui, c'est juste une fresque, et puis voilà, ça sert là, ça ne perd pas conséquence pour le geste politique qu'il voulait poser avec l'armée. Donc l'armée تناس أتخدم ضايق voilà le شيء لأن يقبل les conditions ils ont dit donc voter nous rachons voter la décision est prise c'est ça معناه كثير دينا الناس يحب يفوتي ما يفوتش sans faire rien, on continue. Et Mernier, il ne pouvait pas montrer un visage جزميرة ديسكني وذمي يعني قصيحا باسكو مازال يسعى كوش يقريفاس مي اسمي عدا ذاين عدا نوسان يشم يطفى لا بريزيدونس et Mernier commençait déjà à vouloir réprimer. À nous réprimer, c'est moi le parce que la Kabylie était le bastion de la résistance et c'était la locomotive dans la revendication. Donc, l'idée de l'après, c'est tout simplement une suite logique depuis un bon moment. Ils étaient désarçonnés au début, ils ne s'attendaient pas, mais après, ils ont compris bien qu'il n'y a pas moyen de faire reculer, sauf le schéma le boumdinisme, qui c'était le seul dictateur qui a pu mettre les Algériens au pas, en quelque sorte. La politique, les prisons politiques, il n'y en avait pas beaucoup, mais à Tassigana, Stoufra, les adversaires qui ont une renommée, qui ont un poids politique, et il y en a quand même en 1065. Vous voyez, donc, ils ont repris le même schéma. Le pouvoir actuel, c'est le boumdinisme incarné. Il n'y a pas de politique en Algérie. Il n'y a pas de politique. Ils ne veulent pas de politique en Algérie. C'est eux qui doivent faire la politique. C'est eux qui doivent diriger ce pays-là. Tout autre puissance et tout autre mouvement qui peut prétendre le pouvoir algérien, c'est sûr et certain que هذا يروح كان كاكيس ووان هذا يجي ثمورث الجزائر avec les richesses minières et tout ça et la puissance économique et géographique géopolitique et tout ça juste parce que il fallait s'attendre à ce que ce régime-là réagisse de cette façon parce qu'il est acculé soit d'Israël, soit d'y réagir. Il a réagi violemment. Il a réagi violemment. Il a mis des lois pour lui donner les pouvoirs qu'il faut. Il a mis un président qui était déjà dans ce pouvoir-là. Et puis, à un moment donné, maintenant, c'est le moment d'agir, il a agi. Voilà comment je vois les choses. Et puis, le problème, c'est que le fait que le Hirak s'est rétracté à cause de la Covid, c'était une des raisons essentielles. Il y a à cause de ça, parce qu'on ne va pas tuer tous les Algériens d'une Covid. Alors, le pouvoir, il a eu tout le temps de préparer sa stratégie de répression et de division. Et il est arrivé. Et je dis, les pions, ils sont partout. On a France, la Guinée, le Canada, l'Amérique, partout. Béchim, pour créer la division et en même temps, les rapports. Donc, le de la Kabylie qui est récalcitrante, c'est dans les mœurs de l'Okbaïd, et bien voilà. Ils sont arrivés à un point où la Kabylie a brûlé brusquement, parce que, disons la Kabylie, nous venons à la Kabylie et tout ça, nous faisons et puis soudainement, nous venons
دي جينيراسيون فنون تامور ميسي شطح 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 سودانمون كنواس دخلت نزرامي تفكر ديكس انا وين تيخدمن ما جو نوزري با دير بلي ذنوثني ديريكتمون عن ديريكتمون باسكو يفو دي بروف il faut pas quand même aller jusque là mais il y a une main criminelle là-dedans et ce pouvoir-là en connaissant ce pouvoir-là il y a eu beaucoup de choses à travers son histoire depuis la dépendance guinéenne. Il a tué, il a martyrisé les gens, il a terrorisé les gens juste pour les soumettre. Et est-ce qu'il est derrière ça? Moi, je n'oserais pas le dire parce que aucun preuve n'est là. Un Boudiaf, il mouth Boudiaf, mais nous ici, un Boudiaf. Voilà. Ce sont des vérités qui ne sont pas faciles à voir dans un milieu fermé, dans une politique fermée, dans un carcan de répression et de peur. ولاش يعني ويزمرنا ذي قرب روانشنا كي كيديني لا وين ولا شيء فوالا لي جون ديز بي سي le pouvoir est carré c'est pas lui pas mal voilà bon maintenant c'est l'histoire qui nous dira la suite parce que il y aura une suite sûrement parce que ماشي الحاجه كان كاين على شفنا اي ميدا الا يون الشغل نظام خاص وتخدم راه ادنيني هكايا ولا ما l'opinion publique يفرت الراي ولاش تمس يتصبون داك الساعه تمسوك تسالي داك الساعه ولمي تمس ديك التاكيت تصبوا داك الساعه يعني من سيك نيثنين ولينا راه وكاد يقفدن هو كنا هاد السقسين تمس كونطرير وسي هذا شو دفكان وسي هذا شو دفكان ودابو هو كان تسقسي تيموس ديال مرد العقبه C'est qu'on va aller chercher, parce qu'il faut vraiment casser le ressort qui reste encore, qui dynamise un petit peu la société amazigh, tu vois, la société kabyle particulièrement. Il faut à tout prix comme il y a une envergure psychologique et économique et tout ça, il y a rien à zéro. يريغ زيرو الغاشي اللي نسعى ندي تيران نسعى تيزمرين نسعى نخامي كلشي يروح دونك ديرون دومان الغاشي يبدل بالستاتيو تي كومبرون اي سا سي نورمال باسكو اي انت ما يتجاثن اوسي فور ستادير بزاف يخدم انا فوالا دونك سي سير سي تان كو وين يخدم انا شتني وين يسكن تيرس moi je dirais c'est un criminel c'est criminel donc un jour ou l'autre l'histoire va révéler exactement les acteurs de ce feu immonde qui a détruit des vies humaines et qui a détruit des animaux et même les ressources de la Kabylie ont été gravement touchées. C'est criminel, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, il y aura quand même des vérités qui vont apparaître et puis on espère juste être de ce monde-là pour voir ce qui se passe. دوغالا كان علي محبس وكاداك يتطفن ثورا يخلطو خالو وكاد تساوين بوين وكاد مزيان بوين وكاد مقران بوين مغاران ما ثولا ذولا محسن شريفيا داكوليك داك النهار كل السنيت 70 سنه ديال عمريس طوال كان كاين تكسرت واشولتيس شو كارا يون 70 سنه هذا يخدم المضره وكان يبغى يرمو يخدم راه كني تنسن سيك ما توالي اين يخدموا دابهم ذا القدر يلقض امذانا ايوا كنا دي الصغالين الرهبه دي تمورت القبايل ايوا كنت مورت القبايل ها تسكنوا داينك تقلي خاطر مورت القبايل سيزيك تسيني بدن تسيني زمرني مانيس أقبيلي شويد النفيس ذا خامني بنا ستيديس أكد زمورت النمي يسعى سيك يابا نوطونومي دي تمورت القبايل سيزيك الور ثينا نسمو قلنا هذا غرن صوب انت مورت القبايل تسرن علق الساقين كتشينين ذوين إكجربن 11 سنة ونص ديال الحبس تزريض شو يسوى ما يقلا يوم ديال الحبس يتراجعو كان هاث اشاره دينويه دي برا ملي كيقلا قاد الدكلن يوكن السوثرن الدفوني محبس نراهي
تفغن محبس نراي اشو بولاثين يمحبس اشو بولاثين الدغن مولانا محبس مولانا محبس براتيكمون سيني دابور نوثني سي ذي مزوره يعني راه يحسن سواطاس سورشتاكي دور مليح مع ميكنا اللي كنا هماك يتوظف يعني يتوظف كما كيدير الباطل سي تري ديفيسيل اكسبتي سي تري ديفيسيل اكسبتي ان كيما تضريا كيما بابا يما ثمطوتي و تو سا ils ont souffert mais qui c'est pas grave qui ma khadma ça je suis responsable de l'acte j'ai assumé mais les Rachim, ils sont pas responsables de ce que nous faisons en tant qu'individus بابا كيما tout ça parce qu'on تشاوري مولانا باش نخدم ثغاو الساعه فانا ويقني خدمنا كاع يتصرفنا كاكيني parce que سوف نغيد دوال galvaudé à tout bout de champ. Ok, terrorisme, etc., etc. Le terrorisme, je ne pense pas que le mot terroriste puisse être adapté à un parti qui a toujours existé, dit Mourth, et qui n'a jamais fait une action violente. Il y a eu des trucs, des militants un peu avec un langage châtié, etc., mais il n'y a pas eu d'action violente qui mérite ce titre de terrorisme. Ok, et qui je le connais, je ne vois pas ce bonhomme-là appelé à faire du terrorisme ou quoi que ce soit. Jamais. Déjà, c'est un des gens, parce que bien un peu de violence, il n'était pas tout à fait d'accord pour ce qu'on a fait. Ce qui fait que je ne pense pas que Seguin a dit que le terrorisme contre Thamortis. يتصربان شويه يانو يحمل ثمورتيس نحمل نحمل ثمورتنا قلا ذي فراسوره نحمل ثمورتنا نهضر ما با فلاس ثمورتنا نحمليت ولا شويه با ان الجيريان بلوز الجيريان كان اوتر moi c'est comme ça que je dis l'un des choses l'un que l'Algérie et malheureusement dans le péché de la passion donc il faut un peu un langage excessif. Et ça, ce sont tout simplement des gens qui n'ont pas vraiment une conscience politique pour comprendre c'est qui la révolution algérienne, c'est qui l'Algérie, c'est quoi l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays qu'on a acquis avec un million de martyrs. Et donc je ne pense pas que quelqu'un qui connaît l'histoire de Mourthina elle يقبل المظاهرة Mourthina. C'est Mourthina نحمليت. Mais l'Algérie ماشي كانت تموت. وين يحمل Mourthina؟ اللي يحمل الغاشي ناس. صح. أما خاطر ما تكسر الغاشي اللي Mourthina c'est un terrain comme un autre. C'est une terre comme une autre. Voilà. Mais qu'est-ce qui constitue les pays? C'est leur culture, c'est les êtres qui vivent là-dedans. Donc, il faut qu'il aime son peuple. Si tu n'aimes pas le peuple algérien, tu n'aimes pas l'Algérie. Voilà. Donc, je ne pense pas que les partis qu'ils ont désigné comme, enfin, aussi en arabe, mais Farhat et son parti, je suis convaincu, c'est avec conviction, qu'ils n'ont rien de terrorisme là-dedans. Donc c'est juste, encore une fois, un leurre pour tromper l'opinion, pour passer à une action de répression. On ne peut pas la justifier contre un parti qui n'a rien fait. Ce terme-là, terroriste, etc. Voilà. Et puis, arrêter les gens parce qu'ils ont appartenu à un parti, même s'il n'est pas agréé, tu ne peux pas mettre les gens en prison. Il n'y a pas de danger. Ça fait pas longtemps. Ça fait une année à Guinée, je veux que Ménis. Ou lèche. Il se met plus de ça, il y a et donc je dis Ménis. Il n'a rien fait. Et puis Hassan, il se manifeste à Medden, et c'est tout.
Eh bien, ça fait plus d'1 an, il n'a pas fait d'action politique en quelque sorte. Voilà. Voilà. Donc, il y a un écart parce qu'au fin de Bélier, il y a un moment donné, il y a 2 ans de ça, il y a 1 an de ça, il était sûrement dans les marches du MAC, mais il avait dit des choses. Voilà. Donc, rétroactivement, ils l'ont puni. D'ailleurs, كذلك هدرنا même حمو بومدين والناس سميس بوعزيز الشبيب عزام الوكاد أعثو ولينا sont pas du MAC. Et puis leur activité politique ما تواليض أم كيهضر بوعزيز الشبيب نغام كيتيدير دي تمورث ذوين رقيقان ذوين السنة شو يهضر ذوين السنة شو ديقار يعني ديما غناسن من هذا كاينين الدماغ وكذاكي يوكنا هاد شويه غير شافن ما ماشي مستوالي. Moi je pense que c'est un peu ça aussi parce que d'abord il roh sur des symboles qui sont plus ou moins assez connus. Donc en arrêtant ces gens-là qui peuvent symboliser justement la lutte pour la démocratie et l'identité, c'est pour justement donner un exemple et dire aux autres attention, j'arrête ces gens-là, mais si vous prétendez, vous êtes dans la mire. Et c'est un peu l'intimidation. L'intimidation. C'est un bonhomme, il se lève de mazir, etc. غنقول لك هذا نور عبد السلام لو كنا زرنا مسبليلا نويثيد ديال دار تي في ديوان يدي هضرن سوى اين كنا ينفع تمورث ديوني كلا ديال الحراك ديوني كلا حول ديوني دي تساوين تيكتيوين سي ان نون فيولون وين يغران وين يتسارون وين يخدمن وين يقدش شحال ذا سكواساياكي يفكاسي الزمارتيس يفكاسي دريمتيس يوكن اتسيلي الجزائر اخر بكا كاع نفاضي طلع اسيد تمرض وضع الحبس. نعم voilà que ça parce qu'il a osé dire un fait historique que les gens n'ont pas accepté. Donc l'idéologie bateau-islamiste a pris le dessus et ils l'ont arrêté à cause de ça parce qu'il a remis en cause les symboles de l'arabisme, etc. Mais c'est pour dire aussi que il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, dès le départ, on avait un peuple qui s'est libéré. La dièse de la libération, l'engouement du FLN, et donc c'était facile à maîtriser. D'abord, beaucoup d'intellectuels, ou les chatas el Rachim qui peuvent servir un petit peu de guide, intellectuellement parlant, ou bien même autre chose, organisationnellement. Donc, le Rachim, tu comprends? Donc, c'était facile à maîtriser, et puis la symbolique du pouvoir, c'était la FLN, la libération nationale. Donc, qui dit لا فلان نتاخدي بنت مورث كذا 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 دونك الغاشي توالين البطل ما نبقى لك معليش بغي قال لنا غتقعد رزات غتقعد رزات tu comprends et ils ont laissé faire comme ça des générations 60 ans passé ثورة اقرا toujours ils ne laissent pas que ça va s'arranger et c'est pour ça d'ailleurs que le Hirak à un moment donné parce que des générations ont changé, la pensée a changé, la vision de l'Algérie que les gens veulent construire n'est plus la même vision des gens qui sont au pouvoir depuis l'indépendance, depuis 62 RSG. Donc, ils sont vieux, ils ont des idées ninziques et tout ça, et puis c'est des totalitaires, c'est des autoritaires. Donc, que les jeunes aujourd'hui, des générations, ils veulent plus de liberté, ils veulent vivre, soit les nous connaissons ou les تمورث يبيت واسيف البترول لا لازيل لا comment ça se fait donc ils veulent changer les choses et c'est légitime pour un peuple de vouloir changer pour le mieux pas de violence donc ça ne justifie pas les arrestations ni la torture etc parce que au Keflash ce qu'on ne dit pas c'est que quand tu es arrêté systématiquement on te torture il y a la torture psychologique il y a la torture physique.
أمشي زمري وندلو الناس هذه ستادير يفا سيرمونتي لا سيتوياسيون هاكي محسوب خاطر تورا كان الذي برا تونس وليا الشغل ماشي كنضروا ندي تموت شني ساعه ضد تاع شد ماشي نمت واش ولتيك تاع شد اللي حالني فقرحت عندك النين ثوا شولتيك دي برا بسيكولوجيكمون تخلص شي يكون شي داخل الحبس تخلص هذا خاطر داي وي تسوا حبس وزميرة ديني ضا والي وزميرة تديفاندي ضا في مانيك نو الحبس الور ذا نشتاقي ستادير امشي بنادم يزمر امشي هادي هو سيرميت واش ولينا كل وقت تسوا حبس Bah écoute, à Sierra, d'abord, tant qu'il n'est pas mort, déjà, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours cette flamme qui est la gardienne de la lumière, c'est la lumière, c'est l'espoir. Tant que Messi dit le Hepsi, il a toujours l'espoir. Un jour, tu vois, quelque chose à 23 ans, Fad à 34. Tu vois, c'est énorme. Mais il y a toujours cet espoir. Il m'avait entendu tout ça. Tout le monde a espoir que je vais sortir un jour. Pourtant, quand j'ai eu 20 ans, c'est fini. Je ne sortirai plus. Parce que ce qu'on ne connaît pas aussi, c'est qu'en prison, il habs le Dzaïr, c'est terrible. Si le Dzaïr, à l'extérieur, une grande prison, en quelque sorte, à l'extérieur, c'est un minimum de revenus, c'est un minimum de vie. C'est juste un minimum, c'est-à-dire ils survivent comparé aux autres pays du monde. Même si tu vas réussir des Hebs, tu vas survivre. Beaucoup de gens meurent des Hebs, des maladies, et même qui, je suis sorti avec plein de maladies, parce qu'on ne soigne pas. Quand on est arrivé la première fois, ici vous n'avez aucun droit. Vous n'avez que des devoirs. Vous obéissez, vous faites ce qu'on vous dit. Pas de revendication. Tu ne peux rien revendiquer. Parce que les occidentaux ou les pays de démocratie, un détenu, il perd ses droits civiques. Mais il garde ses droits intrinsèques, fondamentaux. Il dit, mais ici, tu n'as aucun droit. Donc, c'est une deuxième prison dans une prison. Et ils font tout ce qu'ils veulent. Parce que ils ont tous les droits et nous, on n'a aucun droit. On devient des êtres objets. Tout simplement. C'est terrible à dire, mais c'est la réalité. Un détenu n'a pas de droit. On lui a tous les droits. S'il proteste, il cache. C'est ça. Qu'est-ce il dit le cachot, etc. Donc, il m'a oui, il m'a moi, كاس ندينا يتغوسا لكن بغوا يعني لكن بغوا يعني وظيفة القرار ديالي واس ادفين تفاث ادفين تفاث ايوا شنو دينا ادفين تفاث باسكو نعدت سينا دات سينا et pourtant c'est l'une des prisons les plus abjectes en Algérie, l'Ambès. Comparativement à l'Harash, c'est rien du tout. L'Harash, c'est une maison de transition. C'est pas une centrale. C'est une maison de transition avant pour les petites condamnations, la condamnation moins à le sud, à l'Ambès et tout ça. Mais l'essentiel, c'est de garder le moral. Il a besoin d'une chose aussi. Il a besoin qu'on parle de lui, qu'on ne l'oublie pas. Oui. Et surtout, ce qui fait mal, c'est qu'il y a في الواشو لا ثوين. الواشو الإنسان ولا يخدم في اللسان. Donc, السجمة vraiment la première chose à faire, c'est qu'il y ait la famille, les moyens et puis créer une chaîne de solidarité باش ادعوني مولانا ادعونا الميدسن ديال الحبس
parce que nous ne pouvons pas intervenir au niveau de la prison, on n'a pas le droit. Donc, Moulin, Vrohan, nous connaissons Moulin, médecin. Voilà, et puis ما يسلم باللي الغاشي تزال فلاسن ساعة لي زافوكا هضروا فلاسن وثنتونا راه ça réconforte énormément. L'oubli, ça tue. Si on oublie ces gens-là, on n'en parle plus. Parce que nous gagnons, c'est-à-dire, à mesure on participe au crime. À mesure on نغاث نكون. نبدا يعني dans la complicité. قول لي كهضر نهضروا الناس سميت سعدام الحبس شكون هو؟ سعدام إلا لو بارتي يونيك. وي. اليوم كان بارتي قلان. أبارتي كي يسالي محافظة يناس يسالي قسمة يناس يثدر أتاكوادر دوك خامي كتاكوادر ثلاثة يقولي كوميم خاطر سيتي لا ديكتاتور سيتي البارتي يونيك توتاليتير الساكين إذن الحق سي لي زاني 70 ساعة الساكين يا كوميم عندنا كبار عندات لي زاسوسياسيون دوك لي وين عندنا كوميم وقاد يهضرنا في زرفان بومدان إلا وين كني ستادير إكزمرنا الساقي غادي نتقن هذا رفدنا الصوت قلنا كني يتواحبس ندير الباطل هذا رفدنا الصوت بوينا كني يبوينا على الحبس خاطر يبغى ديال التكتيوينينس يومس تكتيوينينس بي يومس لا ديمقراطيه اكزاكت الور ماذا غني غتولي اما ولا نيس غني تراجعونا كوارو كذاك لي زاسوسياسيون لي زورغانيزاسيون لي زافوكا لو كوليكتيف دافوكا وايد ستادير الا وين الا ديجا كاين حاجه دي ناس دي زاكي مي عطاش ديك السن سوسمن شو توالى الشغله كيما توالي باللي ثان اما ديال الغربه اما ديال تموت تصيك سوسمان اما حموسين قلا ما قلا السادسه 24 النهار ساعه 12 سوايع على ديني نتا سيدي شباربين ساعه 40 سوايع تي ما اولا كاين terrorisme il terrorise vraiment. Il n'a pas été donné comme ça. Ça ouvre des portes à la répression, ça ouvre des portes à des trucs anti-loi, illégaux. C'est-à-dire, n'importe quel moment, ça va m'écrire, une incursion chez toi, tout ce qu'il peut faire, il va être justifié. Ça, c'est grâce à Bush, qui a justifié tout ce qu'il a fait contre les droits de l'homme, contre le respect de la vie humaine. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont détruit des pays complets au nom du terrorisme. N'oubliez pas ça. C'est le terrorisme. Et il n'y avait aucun terrorisme. À mon avis, c'est tout ça. C'est à cause de ça, à cause du fait que l'armée ou c'est du terrorisme. Parce que tu affaiblis, tu touches l'intégrité de l'armée, par exemple. Si tu insultes le président, tu dis que le président est une marionnette, c'est du terrorisme. Donc, ils menèrent les moyens de communication pour décrire des situations burlesques, sinon dramatiques aussi. Alors, c'est du terrorisme. Alors, rien que ma qualifié, qu'est-ce qui qualifie de terrorisme un parti, le mouvement comme le MAC? Il n'a pas fait de terrorisme. Comme le dit le terrorisme, soit tu terrorises verbalement, physiquement, ce n'est pas le cas. Mais pourtant, ils l'ont décrété terroriste. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire contre ce mouvement-là, le MAC, donc il sera légitimé. Et personne ne dira quoi que ce soit. Tu comprends? Donc, c'est un terme diabolique qui permet à des régimes totalitaires, je dis, tu nous entends en Afrique, le terroriste, dès qu'il y a un pouvoir, un contre-pouvoir qui les dérange,
Eh ben, il le qualifie de terroriste, c'est très bien. C'est comme terroriste, c'est très bien. Il dirige le pouvoir. Donc, c'est une nouvelle façon, apparemment, de dominer la politique nationale, de rester au pouvoir, et sans que personne ne puisse lever la main. Dès qu'un parti dit qu'il remet en cause ce qui existe comme régime totalitaire, donc qui n'est pas démocratique et tout, eh ben, il devient terroriste. Donc, il est automatiquement hors jeu et il devient un danger pour le pouvoir. Donc, avec le terme terrorisme, la guerre, et puis, et puis voilà, c'est pas bizarre ça. L'ONU, les droits de l'homme, ça ne parle pas. Ça ne parle plus. L'Afrique, ils l'ont oublié. Tout ce qui se passe en Afrique, ils l'ont oublié. Et ils voient chaud, parce qu'il y a toujours un intérêt mutuel, quoi. C'est donnant. Je ferme les yeux, mais tu me donnes autre chose. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, le peuple algérien lui-même, le Rachim, Agdoud, eh ben, راح نستري من ديهضر كنا مزيكين كاين مالا البريزيدون فلان فيريتي هذوك هناك اي حتى غادي كافيه تنير بلي البريزيدون كاين سيتي ماريا تكرفد كاينين qui est en train de terroriser les gens, qui est en train de diviser le peuple algérien. Qu'est-ce que c'est que ça? Le fait de dire je ne divise pas, je suis pour l'unité. Simplement, c'est pas la même unité pas la même vision, pas la même unité que celle du pouvoir, c'est tout. Mais il n'y a rien de terroriste là-dedans. Voilà. Donc, la Rachou à cause de ça. Ils peuvent les classer, les mettre dans une case qui est spécifique terrorisme. Et donc, à droite, c'est mais dans le الناس تسوسمي بوغادي بوغادي السنان بوغادي وي الا نهات الا نديليتسا كما قال الا كيديروا غربا مادي فرنسا مادي النظام زمرنا تنطقن زمرنا دينا وال نسن زمرنا اذدون كذا كيت واحد بسن ils peuvent dénoncer ce qui se passe. Il y a des gens qui ont dénoncé. Il y a des gens qui ont dénoncé. C'est que مرد البغي وتحبسها خاطر القيمه راه كان ديتينا هاد الفغاغ وكاس الجماعه هاد الحوض يتمديت يزوزون هاد الفغاغ هذاكي وكاس الحد دي فرنسا كيف ما ساكين لا لي ريزو سوسيو الا وندا اول بقبيلنا كنيوم يسمح حسن مدن يزمر غادي ينطق اديني اشو قلا غادي يتواخدم افي محباس افي غادي يتوحقرن افي غادي يتواظلمن خاطر الساكين يغالد وذبوزن ديالهم ما تفض ولا السناكين اجا دارمي تقول لنا تسميس قاد ولا سي سيمبوليك كيتشوليك عندنا اجا دارمي dans un marathon de تلاوين دوز التلاوين اجا درمين يفكا غراز يوت سي تلاوين يربحن نعم كو من كاين نقلا نكون نوغالد سي دبول تمقرات نودي بارتو نيتني تورا سي كو وكادو مو الا انا كاين سان ان بوان سان ازل الغش لا سوسيتي ومعاد السيوله مي كيف الدنيا حتى في خلاص نكون لاقيني مي لو بريزيدون دا شكيني وين يديك شمال اتنرفد ساكن با بلو تار كيار صدق من انت بيسقالنا كان كيف نسقال الكيس وين دي كل هذا اليوم وين من جي القوم كيسقال مراد محملي يسعى راديو مراد محملي إلاريتي أنا بدي هذا كوزي سوري دكازو إنك إلا مدقي يندم دكري تيمدي كيش الخدمة فين كازو كتشي إنك هذا حبسنية وحبسنتي لايروبور بورتيناريان ني ماكني ريان دي تو يسعينا راديو داكي سونتر صنف مراد نتملي حبسنت كسناس الباسبور بليس دو 48 heures يطفى يطفى سرعان شي بروفيزورمون مازال تفنس الباسبور هناك ناس انوالي يساولوا على الكونسيلا الناس انا ريان دوني كونسيلا كنديان باسكو لا دوبل سيتوينتي سي سا وي سي سا الور ça veut dire quoi
Ça veut dire que même qu'Erguez Mina, il n'a jamais été un militant le MAC ou quoi que ce soit. Il a fait mesure de temps en temps, et il se comme journaliste, il se met sur des événements, c'est tout. Mais il était dans la liste, MAC Erfedent, l'aéroport, direct automobile, solide. فقام اسمعني قاعد تيوا سي لا كيساو ليد من دوك مو كوزان يساو ليد غازوني لكن خالي ما كيتسكن يوان يناد بلي السني كي توصل ديال كندا صافي ما ميش خلعها مراد التقشيش العالي يخدم لنا في لاكتيفيتي بارتيزان يخدم لنا في لاكتيفيتي بارتيزان شجرنا يخدم الشغل اللي ساكن كني وفاء ايبا رفدت بوندون 48 اور بسيكولوجيكمون وقمت شويه عرفت راك سينا في المويا الناس هادو مدوار اللي هنا في كنيد اللي مويا مجانيا ولا على بور مومون لي بلوكي بور تو دير دونك كتي فرات شمال الصحه تولي مولين كدين مثلا باكي ماكي تو سا ما قلت سكن ديما هكا قبل الناس شنو هذاك الفزت سي صا لو بروبليم طبوني هناك وي كبني ديش من الغرار ذاكيني عاد روح مع ذاكي اكلو وقت شيكي الى الايروبور كنت سيلا وكذا سي لو كي ديسيد سي بلي لا جوستيس سي بلي لا لوا سي لوي لا لوا كي سينا سيمون الحراك سيمون بوتفليقه هناك سيمون لا ريفوليسيون سيمون الجيري وكاين سيمون الحراك سيمون تو دونك ميم لا لوا سي لوي كتهضر إن كان في 30 ans هنا كل droit s'il y a une constitution, il y a un règlement, il y a une loi, il y a tout. C'est ça. Mais bon, il faut écrire aussi une chose, qu'il y a une américaine, jamais je n'accepterai de dire il y a une justice. Il n'y a pas de justice. Il y a une loi pénale, c'est tout. Mais la justice n'existe pas. فالولي تمورثنا الرحمة ولاش لا جوستيس ولاش il y a le judiciaire, il y a la répression, il y a la pénalisation. La justice, c'est parce qu'il y a un équilibre dans la justice. Comme on dit justice, il y a un équilibre. Mais là-bas, non. Le ministère a dit c'est les juges, c'est signification qui dit 40 ans, qui fait 30 ans, qui fait 20 ans. J'ai 20 ans, perpète. C'est ça le statut, 20 ans, perpète. Mais, طبوني الناس في 40 وكيوين كان ينزل الخضراء الناس زعما لا فوتو تسلي مثل كريز اليمونتير اي انفلاسيون فرانشمون فوالا دونك فوالا عايشين توكاثن تهضرن باسكو بغانا تكشمل ساعه ثمور توكاثن الو مي يهضر ديوان لكن من بعد كنت مارا جو بو با رونتري اما هذاك ما يطفن ما تفهمت بعد نوريه ونتزله هذه مولانيس moi je le dis parce que je l'ai vécu je ne crois pas à ce gars باللي وين يغلين هذه لو كل جاري avec lui on n'est pas à ce niveau là وين يغلين les proches c'est eux qui subissent la première pression le Vassimas etc c'est les premières victimes de cet acte là il a fait, il a su. Mais Moulani, surtout de lui, toute sa famille élargie, va être touchée. Est-ce que nous connaissons, en tant qu'acteur de mesure, etc., est-ce qu'on est capable de se dire, écoutez, الحبس 200,000 mais ما نكركوش بسم الله à un moment donné ils n'ont pas de place même à travers un compte concentration il sud mais à Dayon c'est des millions mais la Kalachia il est convaincu c'est notre façon de lutter, c'est la seule voie qui nous reste à faire. Absolument. Il faut assumer. Ouais. C'est que là, quand on ندوك لا فوز الكروس ندوك لا هذه السؤال نمسك هذاك فوالا حتى ما يكرد 50 10 تنرفد اذكر 100 تنرفد مي كان دي ميليي il y a une façon d'imaginer la chose. Moi personnellement, c'est négligent. Avant de faire les choses, réfléchissez. Mais les knigs argument avec nous, j'agis argument le rachir et tout ça. Argument faire, tu peux avoir des idées, tu
avoir ton idéologie, tout ça. Mais pourquoi tu dois insulter quelqu'un qui t'a rien fait? Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Donc, nous avons un adversaire, nous avons un but. Nous avons un but. ماشي كاين بارتي ان بارتي جامي لا في كاين جي لو دي الساقي ما حاشي القبيله الذكر سي ان نون سونس جامي انصير واحد لا نخدم كوك سوسوا الا قلي ريجيونيل ندون تينا باش ندون تينا الا قاتكستو كذايا كاينين خاطر لو بوفوار يسالي د الرهبه في الدنيا كلها Donc, on a un peu plus de courage parce que nous sommes en lutte. Mais il y a des autres régions. Moi, je suis là, c'est ça aussi. Donc, il faut tendre la main aux gens. Il ne faut pas se tromper de lui. Et le pouvoir, les Arabes, il ne fallait pas ça. Il ne fallait pas ça. Les Cordibi ne savaient pas quoi faire. هكا هذوك اليوم كان يستفرون يكون لا كونفيكسيون وين كني يقارن وين يدونا في التصور هذه السواد مو الصورات السيئه هذه السواد كان البطل خاص يلا يبوس هذه عليهم سي كو اني اليوم نفوس المعاونه يبون على الحبس يمكن يلي يون هذه في مانيس اللي ثمورت من الجزائر هذه في مانيس اللي ثمورت القبل لكن اللازي انا خير بكني اللازي وقبل ما كدفعنا كل العسكر كاين السن ما كدفعنا كاين يمصبط لينا كاين السن راه تساوي المدن ثن الشلقه فينا نساونا الحبس ولكن قالوا داروا الناس la situation en général et puis un message de cœur يقول هذا قيت واحد السنه كي وليت واحد السنه دابور الا كنا نخدم بارابور على لور سيتياسيون كوراندي يرتا سويعت باسكو ولاش الحق يا با دو جوستيس اوكي دونك توحقر سامبلومون يثمرتينا ذا حقر قال تسمح قرانيث إلا تطلبوا هي كومبونساسيون إلا قالوا كون ثاقين أو يثمرت مازمران إلا ما نخدم دي كوميتي دو سوتيان توت ازيموت لا بروميير شوز افير تمرتيني نغات العص غاشي نسن اللوزن تمحنن فهمنا هذا دونك ماذا قلنا أقران بخال يتوطف شي طوح لي تاونا كني صور داين النيم 6000 دينار بارانينا بار موا ولاش إلاق عندنا في مويان باش نخدم ان فون pour qu'on puisse aider les familles déjà en détresse par rapport à ça pour qu'elles puissent transmettre l'adnien يوراو نسني الحبس et quand leurs enfants نظرا باللي للغاشي إن يتعاونن ils vont pouvoir supporter leur sort ils vont pouvoir supporter ils vont pas avoir le moral brisé tu sais moi j'ai fait l'expérience تنتظر قايلو ذاكين كنا دي 76 il y a personne يعني غادي يسقف لنا même وي ذاك اللي قال كنا اني دي زامي et ben il a fallu des étudiants des Yvelines d'abord et puis plus tard un organisme à l'international riposte internationale pour les détenus حاولت tu comprends l'affaire de fa elle était internationalisée tout ça et les étudiants qui ont خدموا des trucs et tout ça madame elle a participé pour vous en parler plus et ben ça nous a fait un énorme plaisir ça nous a donné plus de force voilà et c'est ça qu'il faut il faut donner l'espoir aux gens qui ont perdu tout repère, tout espoir. Parce que le Hebs, c'est comme si tu es entre quatre murs, tu ne sais pas. Mais il y a des navires, parce qu'il y a une période d'attente avant le jugement. Après le jugement, etc. Donc, s'il y a des périodes d'incertitude, d'inquiétude,
il faut être devant, il faut être avec le détenu pour lui dire بلي نكونوا في المسارعة باسكو خدمنا راه نلعب وخدمنا راه يعني يضر دونك خدمنا في النور خدمنا في تكدوث خدمنا في مسلاي في سليلي خدمنا في مزيغ دونك وليش ديك السيدة ثقيني il faut être fier parce que regardez c'est ça aussi nous connaissons qu'est-ce que nous on a tenu parce que on était des acteurs et en même temps on a mis nos idées, notre idéologie. C'est ça qui nous a soutenus. On a réussi à recueillir parce que c'est juste la honnêteté des Coran. Mais parce que on n'a jamais regretté une khadam, jamais de la vie. Parce qu'on voulait le faire, on l'a fait parce qu'il n'y avait pas d'autre issue. Il n'y avait pas d'autre issue. Il fallait remettre en cause l'autorité d'un pouvoir qui est réprimé à fond, bon Dieu. Donc il fallait lui prouver quelque part qu'il y a des gens, des jeunes ou des moins jeunes qui remettent en cause leur autorité, qui n'ont pas peur d'affronter la situation. Je suis parti. Parce que nous connaissons parce que bon Dieu, je ne sais pas, tu es assez âgé que moi, ou plus ou moins, pour moins que ça, on a lâché. Les stations juives, ils ont tiré sur des gens. Tu vois? Alors, ça a et puis voilà. Mais on a assumé. Donc, pourquoi? Parce que quelque part, on s'est dit, c'est pas possible de faire autrement. Il faut que ça bouge. Ça bouge. Il faut enlever la peur. يقلل القلاول الخوف يقلل القلاول شمال قراي الغاشي يا غادي يكس ما يكسي الخوف tu affrontes tout ce que tu veux ما قال يثنى الخوف tu bougeras plus donc il a يركز رقيش من الحبس c'est des héros pour nous c'est des symboles d'une révolution c'est les futurs révolutionnaires dans l'histoire الجزائر التكدوت et tout ça et les Algériens font la scène, les Algériens font la scène, il n'y a rien qui puisse les décourager. Il faut juste prendre soin de leur santé et nous connaissons normalement à Martarbih, لكن لا ذي برا ذي الجزائر نزمر نعاون فينانسيرمون إما ولا نسن باسكو تسمور في اللاز أوكي يتقرب بلي يونينا يخدم يصور راه أزكى ذي صوتفل ولا يخدم في الواشونية دونك إلا قاس نعاون فينانسيرمون سي تري امبورطون إن كان من لا ذي الحبس أحسن شريفي ينوسد روحنا في رواس صراحة دوك الوردية ينفع ردد كاينة سيتو بحبوح إن فوا سوسدي مس يكذب مس مدام ينوني ديوي نسوي اثني والي باسكو سينا لي مويان سيتي ترو لوا سيتي لا ميزان مين كوني لا بوي قرانا هكا لا واحد 12 يزنا شو كنت on reçoit un parloir on partage la misère mais on partage le bien une salle matérielle et tout ça on le partage tu comprends et c'est ça c'est important même avec le Narlin donc c'est qui aussi Aïdara c'est la folie moi j'ai vu des gens devenir fous aux Amari Moulensen ils sont trop loin parce que le pouvoir a gagné et des diaboliques الزرقاء ديال الجزائر كيشكاع اللومبيس تخدم 800 كيلومتر باش تزاومي alors moi c'est pour payer les voyages et tout ça l'hôtel et tout ce qui s'ensuit alors lui c'est une faire les paniers et tout ça à un moment donné tu n'as plus les moyens et ça il faut donner des moyens et les familles pour qu'elles puissent surmonter اشتاقين نعاون ويلي يتوظفن et je pense ici le Zaïra qui n'a pas parlé une liste على شو غادي لي besoin نكون نخدم دي تروك دو سوليداريتي سواء نخدم دي غالا دو سوتيان غادي نجمع يدريمان نفهموا يا كيف نساعدي خاطر لو كان نساعدي في يدريمان كاينين ميز اتونتا سوتيني التوريزم دونك من نجمع يدريمان كاين شي قارب محمد داران في رحمه ربي une brève il se va tavras pour porter plainte contre l'autorité pénitentiaire et me dit le procureur il sait qu'il s'adda il est arabe il est ce que ça veut dire il est arabe doufous c'est comme ça voilà
Donc, courage, et puis je pense que أتروح الشدة أما ساقي إن شاء الله. Et puis je pense que ce pouvoir-là, il voulait juste bloquer, donner un grand coup, et puis faire peur aux autres, servir d'exemple. Parce qu'il ne peut pas les garder indéfiniment quand on n'a rien fait. Et puis il faut que les avocats bougent aussi. Au niveau international, il faut bouger. Et là, les Français, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai plus l'énergie. Mais la dernière fois, il a rencontré des gens, des députés et tout ça. Ça, c'est un travail qui apporte à long terme. Parce que les députés européens, etc., à un moment donné, il y a une pression sur l'Europe et tout ça, qui se revendique une sphère de démocratie, la défense de la démocratie et tout ça, et des libertés. À un moment donné, il ne peut pas ignorer. S'il y a des députés à l'intérieur qui s'élèveront pour dénoncer, ça va marcher. Bourrelis. Là, c'est des Bourrelis pour qu'ils nous soutiennent. C'est le mouvement Hirak. Quand c'est non, 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 non. Arrêtez. C'est un député. Et là où il y a des gens quand il y a des, on enfreint les droits de l'homme, quel que soit le pays, ce n'est pas une ingérence. On dénonce, c'est tout. L'ingérence ne gère pas. C'est comme ça. Il faut qu'on fasse ça aussi. Il y a des actions à porter. تنمير تدلو الناس تنمير المهدي قلنا لنا ماشينين تنمير اياليون ديالي تنمير كلها يشتينا صافي في بليزير دلو الناس داين الصفراح كل بعد كيفيك تنمير يتدر التي في تنمير كل هذاك ديال فرنتا الولتايه غادي تا فرنتا الولتايه جاونا الخيرات ديك النظام تنمير